warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Now we are going to learn about how to open the class. Jadi materi kita pada hari ini yaitu bagaimana caranya membuka kelas. Sebagai guru atau tenaga pendidik atau bahkan dosen sekalipun, tentunya kita sudah tidak asing bagaimana caranya membuka dan menutup kelas. Akan tetapi, jika kita ingin menjadi seseorang yang profesional, tentunya kita perlu belajar bahasa Inggris. Bagaimana sih caranya membuka kelas? Tentunya akan sangat keren dong kalau kita bisa membuka kelas bahasa Inggris. Baik, selanjutnya untuk materinya kita akan bahas. Baik, kita lanjutkan ya. Let's continue. Sekarang materinya is about how to open the class. Jadi, dari materi yang ini kita akan mengetahui bagaimana cara mengatakan kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh guru dalam bahasa Inggris. Jadi akan sangat bagus apabila kita membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Oke, baik kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu how to open the class beginning the day. Jadi bagaimana memulai kelas kita ya, memulai membuka. Nah, itu kita bisa membuka dengan good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. The next, good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. Jadi ini it's depend on the situation, apakah mau pagi atau siang ya. Good afternoon everyone. The next ada how are you? How are you? Kalau kita berbicara sudah lancar, kita cukup mengucapkan how are you? How are you? Nah, seperti itu. The next ada cara kita memulai, mengabsen ya. Kalau sudah good morning everybody, the next kita menanyakan kabar, how are you today? Atau bisa kita ganti dengan how is it going? Atau how are you? Atau how is your life? Nah, ini bisa kita gonta-ganti ya untuk beginning of the day. Kemudian kita mengabsen itu kita menggunakan now class we are going to do the register. Now class we are going to do the register. Atau now class we are going to take the register. Jadi kita mau mengabsen. Nah, mengabsen cara mengucapkannya seperti itu ya. Kemudian we don't start until everyone's quiet. Kita tidak akan mulai sampai semuanya tenang. We won't start until everyone's quiet. The next, we'll have a test for today. Ini kalau mau ujian ya, kita mengatakannya kepada murid kita, we'll have a test today. We'll have a test today. We will have a test today. Seperti itu. The next, anybody knows what we are going to learn today? Nah, ini untuk brainstorming ya, pemanasan. Anybody knows what we are going to learn today? Do you know about? Apakah kalian tahu tentang? Nah, ini masukkan materinya ya. The next ada today's topic is. Kemudian before we begin, let's review lesson from yesterday. Sebelum kita mulai, diulas dulu pelajaran yang kemarin. Before we begin, let's review the lesson from yesterday. Next ya. Nah, ini activities. Jadi aktivitas yang dilakukan di kelas biasanya ya. Nah, ini akan sangat bagus kalau kita sudah mulai belajar bahasa Inggris ya. Contoh aktivitasnya ada listen carefully. Dengarkan baik-baik. Listen carefully. Listen carefully. Bacanya bukan listen, tapi listen. Listen. Seperti itu ya. Jadi listen carefully. Kemudian attention atau attention please. Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk aktivitasnya. Kemudian look at the board. Nah, ini kalau kita masih pakai papan tulis nih, kita bisa menggunakan kalimat ini. Kemudian take notes. Nah, ini bisa ya. Don't make any notes. Nah, tadi kan suruh nyatet, kalau sekarang nggak boleh nyatet. So, the conclusion is, nah ini kalau sudah di akhir kelas biasanya ya.
So the conclusion is, kesimpulannya apa? Biasanya ada yang berpendapat, kita beri kesimpulan juga bisa. The next ada from this we can conclude that. From this we can conclude that. So now we know that. So now we know that. Open your book. Open your book. Go to page 12. Go to page 12. Atau open page 30. Ini sama aja buka halaman ini sering kita gunakan ya. Tinggal mau halaman berapa yang kita buka. Go to page, open page, seperti itu. The next, ada lagi. Now let's move on to the page 35. Now let's move on to the page 35. Ini contohnya ya, sekarang kita pindah ke halaman sekian. Repeat after me. Nah ini yang paling sering sekali digunakan oleh guru atau dosen ya. Jadi repeat after me. Repeat after me. Then say it together. Say it together. Say it together. Let's start. Mari kita mulai. Let's start. Say it one more time. Say it one more time. Could you speak louder, please? Could you speak louder, please? Ini kalau kita nggak dengar ya, mahasiswa kita berbicaranya lirih, nah kita bisa mengatakan, could you speak louder, please? Read loudly. Sama ya ini, read loudly. Dibacanya dengan keras. Does anyone have something to ask before we move forward? Any questions? Nah ini yang paling sering ya. Sering sekali kita gunakan itu adalah any questions. Any questions? Ada pertanyaan. Is everything clear? Is everything clear? The next, submit your homework. Submit your homework. Oke. Activity selanjutnya adalah why don't you do your homework? Homework. Homework itu adalah PR. The next, please do exercise 4. Exercise. Please do exercise. Exercise itu adalah latihan. No cheating. Ini kalau ujian ya, no cheating. Nggak boleh nyontek. Don't cheat. Do it by yourself. Don't cheat. Please work in pairs. Kerjakan dengan berpasangan. Get into groups of 4. Buat kelompok isinya 4 orang. Get into group of 4. Do the task in pairs. The next, ada lagi activitiesnya biasanya discussion ya. Find some people and make a group discussion. Carilah beberapa orang dan buat grup diskusi. Hand in your work. Kumpulkan pekerjaan kalian. Hand in your work. Atau bisa hand ini kita ganti dengan submit your work. Submit your task. Kumpulkan tugas kalian. Now take a piece of paper. Sekarang keluarkan selembar kertas. Please write down your name. 5 minutes left. There are still few minutes left. You can check your work again. Masih ada sisa waktu beberapa menit. Kalian bisa memeriksa pekerjaan kalian lagi. Time is up. Atau kita bisa singkat time's up. Ya, waktunya habis. Stop writing. Berhenti menulis. Is everyone done? Sudah selesai semua. Is everyone done? The next. Ini ada encouraging students to be active, mendorong siswa agar aktif. Contohnya yang pertama, anybody knows the answers? Adakah yang mengetahui jawabannya? Raise your hand.
Angkat tanganmu. Anyone else wants to try? Apa ada lagi yang ingin mencoba? Come on, try. Ayo, silakan coba. Come on, try. Come on, try. Ini come on ya. Come on, try. The next ada come up to the front and do it on the board. Come up to the front and do it on the board. Silakan maju dan kerjakan di papan tulis. The next ada come up to the front and explain it to your friends. Come up to the front and explain it to your friends. Silakan maju dan jelaskan pada temanmu. The next ada what do you think about it? What do you think about it? Apa pendapat kalian tentang ini? What do you think about it? About it. Share your opinion. Share your opinion. Share your opinion. Ini bagikan pendapat kalian. Oke, the next ada praising the students. Memuji murid. Nah, ketika mahasiswa kita bagus nih. Dosennya studentnya pintar-pintar, bagus mengerjakan. Oh, ternyata mengerjakan soal benar. Nah, of course kita harus memuji murid. Nah, memujinya caranya bagaimana? Caranya kita bisa bilang good job, kerja bagus. Atau kita bisa sembari mengacungkan jempol ya, good job, kerja bagus. Dan ada excellent. Nah, ini cara pengucapannya kita harus paham ya, harus pronounce-nya harus benar. Contohnya, good job, excellent, well done. That's right. You are correct. Nice answer. Ini jawaban yang bagus. Nice answer. Good thinking. Pemikiran yang bagus. That's a great question. Kalau ada yang tanya nih, siswa kita nanya, nah pertanyaannya bagus. Nah, kita kasih prize, pujian, kasih mereka itu apresiasi. Contohnya ini tadi, nice answer, atau kalau questionnya bagus, that's a great question. That's a great answer. Bisa ya digunakan. Good try, usaha yang bagus. Kemudian ada great. Nah, alangkah baiknya ketika student kita atau mahasiswa kita bisa menjawab atau bagus jawabannya, questionnya bagus. Nah, ini kita memberikan pujian seperti itu. The next, nah ini ending the class ya. Jadi home time. Jadi kita menutup pelajaran nih. Okay, class, we will stop here. Contohnya ya. Okay, class, we will stop here. The next, artinya ini ya, baiklah kita cukup sampai di sini ya. Okay class, we will stop here. Well, we will, ini bukan well ya, sorry. We will continue this next week. Jadi kita akan teruskan minggu depan. We'll continue for the next week. Ya, we'll continue this next week. Bisa ya? Do you have any questions before we end the class? Do you have any questions before we end the class? Apakah kalian memiliki pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya? Any questions before we go? Any questions before we go? Nah, itu yang biasa ditanyakan ya. Any questions before we go? The next ada before we end, tell me what have you learned today? Jadi kita simpulkan dulu. Sebelum kita akhiri, jelaskan apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini. Before we end, sebelum kita akhiri, tell me what have you learned today? What have you learned today? Jelaskan apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Before we end, tell me what have you learned today? Okay, that's all about how to open the class, how to end the class, and the class activities. Okay, thank you very much for your nice attention. If you have any questions, you may give it to me, send a message to me, or comment in YouTube comment here. Thank you very much. I close by saying wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.